नमस्कार दोस्तों, आदिवासी आवाज में आप सब लोग स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी स्ट्रॉबेरी गार्डन, जो कि ऑर्गेनिक मिट्टी, सूखा हुआ गोबर, पानी, सिर्फ यही लगता है। Mana mau belanja nos hasui? Belaya. Sakit pangco. Jaki miski jak git 40 টাকা না প্রতি কিলো সব বিবারি মিski গুড়া মিski কাঁচা হাত দেশে 500 টাকা দিতে আপাই দিতো এরপরে কে আমাদের 200 টাকা থাকে কে 200 টাকা পাপ থাকে কিটা এই কারণে মাইয়া হবে না 32 টাকা এখানে ন অসুগ তামুখি দেখাই না আর 15 জন ইনকাম থাকে দদলা অসুগ জাগাও তামু কাই না 15 জন ইনকাম থাকে কোনো খাইনি Kita. 이거 더 떨리고 또 같은 모양 플랑으로 딱 15 জন cái cổ chim cái đó nó không tròn là cả một bé nặng như này vậy ok buổi tối mà thằng kêu nó kêu nó tốt thầy Masuk ke sini. ăn sắm nó bằng gang ăn cái nó Sama na, halay tayo kita ang kay narang manino.